कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की 23 জানুয়ারি पे लुटाए जा। যার জন্য এই দিন তিনি না থাকলে হয়তো আমরা ভারতবাসী বলে গর্ববোধ করতে পারতাম না। আমরা ভবঘুরের মতো शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू পারিও না বলিও করিও না ভাই, কেন পারিবে না তাহা দেখো একটা। famous by the name of Netaji, দিকে যাচ্ছে নদীটি আর ভরা করছে নানা। খালি মনে